Laat kom gelok, laat kom gelok. Kom gelok. Asay. Asay. Akanos. Hi, goeiemôre mense. Ons bring weer vir julle vandag see toe saam met ons. Is 'n wonderlike dag hier buite. Ja. Die Vader het ons geseën vandag. Zeg alweer, Die Vader, man van boer, ja, ons Creator. genadekansen. Mense, laat ons gaan sien wat is daar in die water. Ek verbeel my ek sien 'n seeduiker. Een zeeduiker. Ja, ek hoop nie hy gaan my aasplaat daar in die water. Niet vandaag, hè. Want ek weet dit voel die skoolsteerte. Die water. Ek voel so. Is zo. Goedemorgen mannen, dames, good morning people. Ja, as you can see, some strandlopers. Ja, they came early today. Ja, om hulle plekjes in te vat. Kijk hoe mooi lik, rode aasbank, mensdom. Prachtig mannen. Ja. Strandlopers bizar om recht te maken. Voorbij voorbakkie. Binnen die alimentatie. Ja man, ons gaat het zo een rode aasje maken. Jullie weten is nog altijd galzoentijd. Ja, ons gebruik maar die laatste maand. Lieflijk, blijf ingeschakeld mannen. Another fantastic day here at the beach. Enjoying nature. Sun just coming up. Beautiful sunrise. The day is breaking. Yes. Nice to be in nature. Looking for some red bait. Not going too good. But we must see. The water is looking nice. It's low now. So let's hope we can get something on the line. There's Neville still busy rigging up. I mustn't drop my phone. It's a bit slippery here also. My maatjie is vroeg op sy stukke. Kom agtertoe Neville. First cast. Gaat een beetje terug Neville, gaat een beetje terug. Gaat een beetje terug. Yeah baby. First cast in the morning guys. First cast. Mooi galies. Vir hom wil ek eers meetie. Wêreld. Staan met jou vis Neville. Staan met jou vis maat. Jou mombak is af. Ja, En what jou a seisoen beautiful is gully, oop. guys. Hou hom daar, hou hom. Oepsie. What a beautiful gully. Kom ons aas moet in die water kom jong. What a beautiful gully. First cast of the morning. Tot die uit. Het lyk vir my soos 42 cm, gaat meet hom. Wat skaal hom? Hierso, ek gaan slank gooi. Hierso. Oes. Daar. Stert. 44 44 cm. centimeters.
Van, 42 manne. Ja, hoe sê jy, ga jy vir hom stuur af Stanford se mense? die visie. Ga jy DHL? Die visie aan Gareno. Gaat Stenvoort toe. Na mama. Ja, Sê mama moenie vuur aansteek. sy moet lang die kolle maak. Dankie man, wat easy. Ja manne, wat moet net vir julle sê, dat die strandlopers vang die vis. Ja, mooi. 44 centimeter gully. And we are thankful. Beautiful. Kyk sy oë manne. Yes guys, once again, Mr. Phillips is on. What a nice gully, I guess. I hope it's a blacktail. A blacktail. I hope so, Neville. It's a gully, man. Real man Gareno. Woehoe. So, gullies. Hey, gullies. Zoom maar van die hoekie af. Huh? Zoom maar van die hoekie af. Hij gaat maken voor een mooie release. Of hoe aan Gareno? Prachtig. Wat sê jy nou al? 33. 33 centimeters. Ja, Hij is net te klein voor die pan. net te klein vir die pan. Kom eens maken een release. Maar 'n vuur toe van. Wat er nou 4 toe. Go Gallies! Go Gallies! Wat is klaar voor die mensen? Wat de aas zou zijn? Rode aas. Wat is eigenlijk erin? Uitgewas. Viskos. Maak nog een kaas dan, Garendo. Yeah guys, so we're fishing a new spot. As you can see. Yeah. Die man, Spot got a bit too crowded. yeah, our spot got a bit too crowded, no? The beach is getting too small now. Yes. So, ja, ons go soek maar die vis. Hulle sê jy moet die vis soek. Ja. Vis staan nie stillie. En die strandlopers staan ook nie stillie. 4x4 bakkie. Heel jong. Wereld. Aarde. Yeah guys. So we're here by our new spot. Yeah, we just cast it in. And Mr. Randall is on with a nice fish. Man, this is a big fish. Looks very big, Mr. Dr. Phil. I hope it's a blacktail. You hope it's a blacktail? Yes. A koolsteed. Blacktail. Galzoenperde, man. Dat is galzoenperde, die laatste seizoen.
Dit is wat sport oor is, meneer. Die sport, meneer, die sport. Sport, manne. Bring hom, hier is hy die man. Koolsterre. Mensdom. Sexy kolen. Huh? Sexy kolen. Hy moet maar 22 wees, ja. Hy is 'n definitiewe size. Spoga me nie kolen. Sexy koolsterre, papa. Woehoe. Lovely. Hy is 30 centimeters. Daar sy manne. Sexy koolsterre. Jy kan maar brei. Ja, en ons is hier by ons nuwe spot. Olifantbankies. Yes, manne. Woehoe. Yeah, boy! Wat sê jy nou al? 36 centimeter. 36 centimeter. Nee, man, hy is te groot vir die pan, man. Dan moet ek maar 'n groter rooster kry. 'n Rooster. 'n groter pan. Definitief. Braaipan. Bring hom. Bring hom. Bring hom mooi. Huh? Koolsteerte. Ja, koolsteerte. Koolsteerte. Lovely. Pragtige koolsterre, manne. Moet ek 'n boodskap stuur? Hulle moet nie vuur insteek of hoe? Ja. Tere. Ek skat Pas op, hom ook so as ek so op 40 cm. Mooi man. Ons gaan meer toe, manne. Mooi. Mooi vet. Staan net 'n bietjie die kant te sê. Die vis is te groot, Neville. Hy is te groot, Anker, kom ons kyk kom. 39 cm. Mooi man. 39 cm, manne. Mooi. 39. Oulik. Oulik is. Daar kom my manne nou nader wat ons weggevang het daar van ons plek af, jong. Hoe werk hulle ding aan? Wil hulle nie die vis soek nie? Hel. Ja, manne. Dit is nog altyd die groot rooi aas wat die job doen. Soos julle kan sien, kyk hoe lyk dit. Ja. Wêreld. As kolle wat PB's is galjoene wat PB's is net fantasties. Ek wil lekker strand, manne. Strand is gepak. Die olifantbankies. Die platbankies. Jo, hulle die love. Die strand loop as 'n visstokke. Ja, manne. Dis die geheim. Boere troos. Uit die boere troos. Ja. Nice. Gou gallies. Gou kolle. Go Gallies. Sê jy wel? Go Gallies. Gou gallies. Ja, Go Gallies.
Lekker dag vir die see. Lekker dag. Ja, Ja. fantasties. Was daar enigiets wat ek kan redden of ek vir die subscribers wil sê ja by die huis? Het is jammer dat julle kan nie die dag saam met ons geniet het hier by die see nie. Ja, maar ons het dit vir julle geniet. Ons het julle saamgebring. Ja, Ja. Manne, sê gou. Steven en sy dame. Hulle is op uitstap. Steven en sy dame Ja. op 'n uitstapie. Steven en sy dame op 'n ja, Steven! Guys, we just want to say thank you to all of our subscribers. Ja manne, julle bly nog altyd awesome. Dankie dat julle die adventures saam met ons enjoy. Ja, stay safe guys.